isla, baka. Yan lang yan guys. Ayan siya oh. Lambot niya eh. Promise. Kunin natin siya guys. Okay. Ayan lang yan guys. Ayan. Ayan natin yung sandamakmak na cabbage. Ayan siya guys. Ayan lang yan. Wow. Nako. Lagyan na natin ito guys. Lagyan natin siya ng konting asin. Ayan. Halo-haloin lang natin yan. Ayan, ganyan lang guys. Tapos, lagyan natin siya ng bawang. Ayan na guys, pigar-pigar. Daming repolyo guys. Masarap yan. Yan, ready to serve na po ang ating pigar-pigar guys. Ayan. Thank you guys for watching this. Like, share, and subscribe. Hello ya guys. Bye. Ayan na guys. Ayan. Okay na yung repolyo. Ganyan lang siya guys para crunchy yan. Tapos, tsaka natin ilagay yung ating. Ayan. Tapos, haluin natin yan guys. Ganyan lang siya. Diba? Diba?